Start. Elephant. Right. Furniture. Duck. Right. Parrot. Blue color. S A double P H I R E. इधर बताइए। Apple. बिल्कुल सही। Basketball. ग्रीन कलर का कंबल. बिल्कुल राइट, सही है। ग्रे कलर डॉल्फिन. ब्रोकली. राइट, बिल्कुल सही। इसका बताइए। ये सनफ्लावर. बिल्कुल सही, सही है। इधर वाला। वायलेट कलर टर्मरिक. राइट, बिल्कुल सही। अनियन. राइट, बिल्कुल सही। ये 4 स्पेलिंग है, नीचे स्पेलिंग देखिए बताइए। B R U S. B R U S E L. सही है, E बोलिए। L S. हाँ, सही है, बिल्कुल राइट। S A P ठीक है। R O U T. राइट, बिल्कुल इधर दिखाओ, सही। ब्लैक कलर कोल्ड. राइट। कॉटन कैंडी. राइट, क्रॉ. सही है।